Nah, dan iya lalap daun enak. Iya. Cobian. Enak. Sambal oncom hoyong. Pom-pomnya. Bismillah.
Ya sang liwet. Kurang kodahan ya mak. Didinya daun mak, sesuai daun. Oh, panas kok. Jengkol ngora. Bawa mana? Da ngora, ayo pohan. Sambalna, eta sambal non teh oncom, itu sambal biasa. Itu daging terus. Oncom, Terus ayo mamela, Almira. Almi ayo. Dan ya. Cendak kita cendak. Tadi kadi cun kurang emam. Sok duduk kurang emam. Sok atuh lah. Yang lenca teh. Mah lenca nama? Ami. Ayo doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Tah. Kembang gedang. Ini nggak ada mapi di sawah di kemasan ya? Nya, kayak orang ada mau. Oh iya naon Abi? Bismillah. Sok mama. Saya iya. Sok itu tadi. Jengkol ngora. Tah, dan iya lalap daun enak. Iya. Cobian. Enak. Sambal oncom hoyong. Pangkalan mata. Cocok sama oncom. Ami hayong tahu. Cari ke mam. Ya mam sareng liwet kumi apa bismillah. Ya cangguk nak. Oh sareng sok. Oncom jang enak tuh. Man, tujuh roge mam tuh. Dia nanya dia. Tempe. Sila. Ini balon. Ini balon. Ini balon. Ini mam deh Aduh enak. Ya kan kemang itu mang udang enak. Iya. Pahit enak. Gimana ya? Ini kan jadinya kebon. Jeung poh-pohan men enak ya. Daun iya dan ya kita hukum mah. Daun poh-pohan kebiar nggak enak. Poh. Lalap.
Almi am deh Almi. Dek, Namanya pas sama lengkap ya. Almi. Kudu laki ya. di dia kosong. Almi di dia. Yam. Kalah baru. Itu dek mam. Emang. Mam dek. Ya, tangan dia. Oh, gini-gini. Bareng kak. Ya. Agam pisan gak dulu. Jorok. Tuh. Ada yang pasihan. Ada kan nih sambal. Ada. Jorok ya masanya. Jorok. Ya, jorok. Em. Cobaan. Tong dikajorokeun. Aman sok tabian. Cuman tanya jagoan nih dan cara. Ya itu. Apa kejorok no bade mam. Mungkin dia jorok. Mungkin di samalan jorok. Nggak tahu jorok. Aku nggak alit lah. Lalunya Alit lah. Dinikmati. Makasih. Habis sama Dewi. alhamdulillah. Wah, sama nih seberapa kali. Pisan makan. Tapi kali ini Tak. makanya ya Wah, di samalan. Dinikmati. makasih. Pisan makan. Tapi kali ini